अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है ना हादी और मैं स्टोर पे आ गए थे। रात का टाइम है ये। तो अभी हम स्टोर पे आए थे तो मैंने आपको बताया था ना कि हमने मतलब सामान लेके आना है। तकरीबन सारा ही सामान जो है ना ख़त्म हुआ था। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है ना लेके आई थी, लेकिन बस मैं जो है ना उतना ही लाई थी जितना मुझे चाहिए था। तो मैंने कहा फिर एक ही बार जो है ना बाकी चीज़ें जब लेने जाएंगे तो फिर सारा इकट्ठा ही लेके आएंगे। तो बस अभी जो है ना हम वही लेने आए थे और अभी जो है लेके हम घर आ गए हैं। और घर आके ना तो फिर हमज़ा को होता है कि चल चलो वीडियो बनाओ, चलो मामा वीडियो बनाओ। तो बस ये जो है ना ये हम चीज़ लेके आए थे। तो ये पहले भी हम एक दफ़ा लेके आए थे ये वाली चीज़। तो ये काफ़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब सैंडविचेस वगैरह में या पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी थी। तो ये फिर लेके आए थे तो मैं हमज़ा को दे दी। मैंने कहा इसको जो है ना यहाँ फ्रिज में रख दो, तो मतलब ये मेल्ट ना हो जाए सारी। तो बस उसके बाद जो है ना ये सारा सामान सारा ही तकरीबन ख़त्म था, जैसे दालें चने सब कुछ ख़त्म था। तो ये बस सारा सामान जो है हमने लिया था। और माचिस भी मैं लेके आई थी, क्योंकि माचिस जो है ना वैसे तो मैं लाइटर यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार ना माचिस चाहिए होती थी। तो जैसे गैस नहीं आ रही होती चेक करने के लिए ना, तो फिर माचिस घर में थी नहीं, तो मुझे हर बार ही जो है ना भूल जाती थी। तो फिर मैं माचिस भी लेके आ गई। तो यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स लिए थे, ये कोई ब्रांड के तो नहीं है, लेकिन जो है ना ये मैंने कहा चलो इसको जो है ना ट्राई करेंगे, तो ये लिए। और उसके बाद जो है ये गार्बेज जो है ना बैग्स लिए थे। तो कूड़ा वगैरह डालने के लिए ना तो शॉप पर अब मिलते ही नहीं है। पहले जो जब हम सामान वगैरह लेते थे तो बहुत ज़्यादा शॉप पर जो है ना साथ मिल जाते थे। तो अब तो मिलते ही नहीं है, अब तो मतलब कि खुद लेना पड़ता है बैग जो है ना। तो खैर वो रात का टाइम था, सामान मैंने ऐसे रख दिया था, मैंने कहा बाद में सेट करूँगी। तो अभी जो है ना ये सुबह का टाइम है और मतलब अगला दिन है। तो ये आज जो है ना सुबह से इतनी ये धूप और गर्मी थी ना कि अब बादल फादल सब चले गए हैं, अब धूप आ गई। तो यहाँ पे सब्ज़ी वाला जा रहा था, इसको मैंने रोका था, मैंने इससे जो है ना पुदीना पूछा था, लेकिन जो है ना उसके पास नहीं था। तो खैर फिर यहाँ पे जो है ना मैंने लाल लोबिया वाइट चने ये भिगो दिए थे, और साथ में मैंने काले चने जो है इनका तो मैं अभी सालन बनाऊंगी। और जो लाल लोबिया है और जो वाइट चने हैं ना, तो ये वाले जो है ना मैं बॉईल करके तो इनको मैं जो है ना फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जो है ना सैलेड देती हूँ। तो फिर मुझे चाहिए होते हैं, तो फिर मैंने कहा कि मैं इनको जो है ना फ्रीज़ करके रख लूँ। तो कभी जो है ना मैं इन दोनों को मतलब मिक्स बॉयल करके रख लेती हूँ, तो उनको मैं सालन भी जो है ना फिर बना देती हूँ इसका। तो खैर उसके बाद जो है ना फिर मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया था। तो मैं कभी कभी जो है ना नाश्ते के बाद या फिर नाश्ते से पहले ही, कभी नाश्ते के बाद या फिर नाश्ते से पहले ज़्यादा गंदा हो तो फिर मैं जो है ना इसको मतलब कि अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो पूरा दिन ही मतलब कि साफ़ होता रहता है, लेकिन एक दफ़ा सुबह लाजमी जो है ना मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। तो फिर सारा दिन तो चलता रहता है और फिर साफ़ भी होता रहता है। तो बस उसके बाद जो है ना कुछ बर्तन थे, मैंने कहा ये धो लूँ मैं। तो बर्तन मैं रात को सारे जो है ना धो के सोती हूँ। तो बस कुछ चाय वाले थे बर्तन, तो वो फिर कभी कभी होता है ना तो उनके बंदा कहता है कि आप सुबह धो लेंगे, तो बस मैंने कुछ रख दिए थे। और कुछ जो है ना रात को बच्चों ने गंदे किए, क्योंकि ये जागते हैं, ख़ासकर हादी जो है फिर पढ़ता भी है काम भी करता है। तो ये जाग रहा होता है तो इसको जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर ये कुछ ना खाता रहता है। तो बस फिर बर्तन जो है ना थोड़े से उसने भी गंदे करके रखे हुए थे। और कभी कभी तो इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं, मैं सुबह उठती हूँ जब ये सब जाग रहे होते हैं ना, तो ऐसे होता है किचन जैसे पता नहीं क्या पकाया है, और पता नहीं कितने बर्तन जो है ना इकट्ठे हुए हुए होते हैं। तो इतना मुझे फिर गुस्सा भी आता है, कभी कभी मैं इनको डांटती भी हूँ। तो खैर बर्तन मैंने यहाँ पे फिर सारे जो है ना धो लिए थे, आज तो कम ही थे। तो ये सारे मैंने धो लिए थे, सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया था, और फिर मैंने यहाँ पे जो है ना कपड़े से इसको ड्राई कर दिया था। तो जो लॉन के कपड़े होते हैं ना जो फट जाते हैं, तो उनको जो है ना मैं फिर इस तरह साफ़ करने के लिए भी लगा देती हूँ। तो बस सफाई वगैरह भी मैंने कर ली थी। और जो है ना अभी हादी भी सो रहा था, हमना भी सो रही थी। हमना के भी पेपर्स हैं, जिस दिन उसका पेपर होता है तो उस दिन वो जाती है, वरना फिर उसको छुट्टी होती है। और हादी भी जो है ना लेट तक, उसके भी पेपर्स कुछ दिन के बाद एक पेपर होता है, तो वो भी फिर अभी सो रहा था। तो मैंने यहाँ से फिर सफाई वगैरह कर ली थी। और अपने लिए मैंने चाय बनाई है, और हमज़ा के भी छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल से। तो वो जो है ना फिर उसको जो है ना भूख लगी थी, तो वो कह रहा था मुझे कोई पराठा अंडा वगैरह या ब्रेड वगैरह नहीं मैंने खानी, मुझे जो है ना हम जो नूडल्स जो है ना वो बना दो।
تو خیر پھر میں نے اس کے لیے جو ہے نا نوڈلس بنا لیے. تو یہاں پہ شور اتنا زیادہ ہے نا, مجھے وائس اوور کرنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے نا, مطلب کھڑکیوں سے نا جب بند بھی کر دیتی ہوں نا تو آوازیں اتنی زیادہ آتی ہیں. تو خیر نوڈلس میں نے بنا لیے تھے اور اوپر میں نے اس کو چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا تھا. تو چاٹ مسالہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ڈالتا ہے نا, تو پھر میں جو ہے نا خود ہی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا اس کو. اگر وہ خود ڈالتا ہے پھر بہت زیادہ ہی ڈال دیتا ہے. تو اس کو میں نے دے دیے تھے اور یہاں پہ میں بیٹھ کے چائے پی رہی ہوں. اور جو چوری میں نے اس دن بنائی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی, تو جو ہے نا میں نے وہ پھر چائے کے ساتھ کھا لی تھی. اور یہاں پہ جو ہے نا پھر سبزی والا آیا تھا, اس کے پاس بھی پودینہ نہیں تھا. تو خیر جس دن ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا اس دن تو مجال ہے کہ وہ چیز ہمیں مل جائے. ویسے عام دنوں میں جو ہے نا وہ مطلب ایسے رل رہی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن بس جس دن چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت پڑے تو پہاڑ پہ چڑھ گیا بندہ. ہر چیز کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے, ملتی نہیں ہے. تو خیر یہاں پہ میں نے جو ہے نا چنوں میں صرف پیاز اور لہسن ادرک ڈال کے تو نمک ڈال کے جو ہے نا کوکر لگا دیا تھا. اور ساتھ میں نے جو ہے لوبیا رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے. اور مسالے میں نے کوئی بھی نہیں ڈالے تھے چنوں میں, کیونکہ میں ابھی جب گل جائیں گے نا تو ہسبینڈ کے لیے نکال لوں گی, کیونکہ ان کا میں نے علیحدہ بنانا ہے کالی مرچ والا. تو پھر باقی جو ہے نا میں مسالے ڈالوں گی. تو ابھی میں چھت پہ آ گئی تھی, کچھ کپڑے تھے تو میں نے کہا چلو میں جو ہے نا وہ دھو لیتی ہوں. تو کپڑے جو ہے نا یہاں پہ مجھے دھونے کا بالکل ہی مزہ نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے عادت ہے پائپ کے ساتھ جو ہے نا دھونے کی, کیونکہ جہاں ہم پہلے رہتے تھے وہاں بہت تیز پانی آتا تھا. تو یہ نل کا پتہ نہیں نیچے لگا ہوا یہ کیا ہے کہ پائپ جب لگاتی ہیں تو بالکل پریشر ہی نہیں بنتا. تو خیر میں نے ٹب میں جو ہے نا پانی بھر کے پھر مشین میں اس کو میں ڈالتی ہوں. تو بھی میں چھت پہ آئی تھی تو اتنی زیادہ دھوپ تھی, ابھی 5 کے بھی بعد کا ٹائم ہے. تو جو ہے نا پھر بھی اتنی زیادہ دھوپ تھی, ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے نا مطلب کہ دوپہر کا ٹائم ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا صبح سے لے کے نا چھت پہ تو کپڑے دھونے کا اوپر ہی سارا بنا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ بنا بھی کچھ نہیں ہوا, بس ایسے نل کا ہی ایک لگا ہوا ہے. تو لیکن کپڑے اوپر دھونے ہوتے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی دوپہر ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ صبح سے جو ہے نا مطلب کہ آتی ہے دھوپ, صبح صبح ہی آ جاتی ہے اور پھر جو ہے نا مطلب کہ شام تک رہتی ہے. تو پھر یہ مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے نا کپڑے دھونے میں. ایک تو گرمی ہے, سردی ہو نا تو پھر بندہ دھوتا رہتا ہے دھوپ میں, پھر تو اچھا لگتا ہے. تو خیر یہاں پہ چنے جو ہے وہ گل گئے تھے, لوبیا تو گل گیا تھا. تو وہ والا پھر ریڈ والا جو تھا تو وہ پھر میں نے اس کو تو میں نے چھان کے یہاں پہ رکھ دیا تھا. تو بس جب یہ ٹھنڈا ہوگا اور چنے بھی ابل جائیں گے, وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے, تو پھر میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا پھر رکھوں گی فریج میں. تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ جو ہے وہ ابل گیا تھا. تو اس کا جو ہے نا میں سیلیڈ بنا کے دیتی ہوں تو بڑا مزے کا وہ بنتا ہے. ساتھ میں اس کے جو ہے نا چنے مکس کر دیتی ہوں وائٹ والے, تو اور کھیرا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوں نا تو پھر ڈال دیتی ہوں, پھر بڑا اچھا لگتا ہے سیلیڈ. تو خیر میں اوپر آ گئی تھی, جو میں چکر ڈال کے گئی تھی اوپر کپڑوں کا مشین میں, تو وہ میں نے نکال دیا تھا. تو اس کو جو ہے میں ان کپڑوں کو میں ابھی تار پہ ڈال دوں گی. اور پھر جو ہے نا ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھل رہے تھے اور جو ہے نا باقی کام بھی ساتھ ساتھ ہی ہو رہے تھے. اور آج میں اتنا تھک گئی تھی, کبھی اوپر کبھی نیچے, تو اس طرح سے نا پھر نیچے کھانا وانا بن رہا تھا اور نیچے بھی کام ہو رہا تھا. پھر اوپر مشین لگائی ہوئی تھی, اوپر بھی جو ہے نا کام سارا میں کر رہی تھی. تو پہلے ایسے نہیں تھا, پہلے جہاں ہم رہتے تھے تو میں مطلب نیچے ہی کپڑے وغیرہ دھونے ہوتے تھے تو میں ساتھ ساتھ ہی کرتی رہتی تھی. یہاں پہ یہ ہے کہ پھر اوپر جو ہے نا مطلب علیحدہ سے آنا پڑتا ہے کرنے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے. تو خیر اوپر کپڑے دھل رہے تھے اور سامنے جو کپڑے پڑے ہیں یہ جو ہے نا ان کو میں نے جو ہے نا مطلب کہ ہاتھ پہ دھونے والے کپڑے ہیں. تو یہ ابھی تو نہیں, یہ میں بعد میں دھوؤں گی, کیونکہ زیادہ تر کپڑوں کے جو ہے نا کلرز مطلب نکلتے ہیں تو پھر وہ میں پھر علیحدہ ہی ہاتھ پہ دھو لیتی ہوں. تو خیر یہ جو میں نے ٹماٹر اس دن جو ہے نا فریز کیے تھے, تو میرے پاس اتنے زیادہ تو آئس کیوب جو ٹرے ہے وہ نہیں تھے. تو میں نے کہا میں اتنے زیادہ کہاں سے لاؤں, تو میں نے جو ہے نا پھر اس کو فریز کر کے اس طرح فریز کر جب نکال لیتے ہیں نا اس طرح اس کو, تو اس کے بعد جو ہے اس طرح چھری کے ساتھ جو ہے نا اوپر سے کوئی ہتھوڑی یا اس طرح کی کوئی بھاری سی چیز مار دیں تو پھر اس طرح سے یہ ٹوٹتے ہیں. تو یہ کیوبز جو ہے نا بڑے اچھے کٹ جاتے ہیں. بے شک تھوڑے ٹیڑھے میڑھے کٹتے ہیں لیکن بن جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی صحیح ہے طریقہ, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے, میں ایسے بھی کر لیتی ہوں. کیونکہ اگر ٹیڑھے میڑھے بھی بن جائے تو کوئی بات نہیں, ہمیں سالن میں ڈالنا ہوتا, کون سا ہم نے ان کو کوئی رکھنا ہوتا ہے نمائش میں. تو ایسے مجھے آسانی رہتی ہے پھر. تو یہاں پہ پھر میں نے جو ہے نا
टमाटर जो है वो इस तरह मैंने सारे तोड़ दिए थे कि कुछ मैंने बड़े क्यूब्स बनाए मतलब तोड़े थे और कुछ छोटे, क्योंकि बाद सालन में जो है ना छोटे यूज़ हो जाते हैं, मतलब थोड़ा चाहिए होता है टमाटर, और जब ज़्यादा चाहिए होता है तो फिर थोड़ा सा बड़ा जो है फिर मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह मैं ये तरीका भी सही रहता है। तो यहाँ पे चने जो हैं वो मैं भून रही थी, तो अब मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए थे और टमाटर भी डाल दिया था। और यहाँ पे जो है ना हमज़ा ने जब देखा ना कि चने उबल रहे हैं तो कहता है मेरे लिए ना एक आलू जो है ना वो डाल दो, इसमें उबल जाएगा। मैंने कहा हाँ उबल जाएगा, तो कहता है मेरा जो है ना एक आलू डाल दो, मैंने कुछ बनाना है। तो खैर फिर मैंने एक आलू भी साथ जो है ना बॉयल कर लिया था, और यहाँ पे चने भून के मैंने पानी डाल दिया था। और साथ वाले जो हैं वो मेरे हस्बैंड के यहाँ काली मिर्च वाले, तो वो भी पक रहे थे। और बाकी कपड़े भी फिर मैंने आके सारे ऊपर धो दिए थे। और ये देखें अभी जो है ना मतलब कि अभी भी जो है ना सूरज गरूब होने का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है ना धूप लग रही थी ऊपर। तो खैर कपड़े धुल गए थे, जो है ना चने भी बन गए थे, मेरे हस्बैंड का भी सालन जो है वो बन गया था और दूसरा भी बन गया था। और यहाँ पे जो है ना लोबिया और चने जो है ना इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था, क्योंकि मैं सैलेड बनाती हूँ तो फिर पहले एक निकालूँ फिर दूसरा निकालूँ। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं दोनों को मिक्स करके जो है ना मैं फ्रीज़ कर लूँ, तो वो सही रहेगा कि एक ही बार मतलब कि एक ही जगह से निकाली दोनों चीज़ें। तो ऐसे कर लेती हूँ, तो फिर ऐसे आसानी रहती है, मतलब कि दोनों को जो है ना मिक्स करके। तो यहाँ पे मैं जो है ना मेरे पास शॉपर्स वगैरह या बैग्स वगैरह नहीं थे, तो फिर मैंने ऐसे डब्बों में जो है ना डाल दिया था और डाल दिए थे। और कोई जो बच गए थे डब्बे मेरे पास कम थे, तो फिर मैंने कुछ जो है ना शॉपर्स में डाल दिए थे 2 जगह पे। और कुछ वाइट चने जो है वो मैंने अलहदा से निकाल लिए थे कि कोई चाट वगैरह या कोई चीज़ के लिए चाहिए हो। तो बस यहाँ पे जो है ना हमज़ा ने जो आलू बॉयल करवाया था, बस वो भी रेसिपीज़ देखता रहता है। छोटे छोटे आलू उसने ऊपर लगा के ब्रेड पे और केचप लगा के ऊपर ऑलिव्स और थोड़े से टमाटर उसने खाने नहीं है, तो उसने जो है ना निकाल देने हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना उसका सैंडविच मैंने बना दिया था, और ये जो है ना इतना मज़े का बना था सैंडविच। फिर उसके बाद जो है ना उसने दोबारा बनवाया था, फिर हमने को टेस्ट करवाया, फिर उसने भी जो है उसको भी अच्छा लगा था। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इठलाओ। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इठलाओ। मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। वीडियो और मेरा सॉन्ग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वाला सॉन्ग जो है ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।